किसी और को हमने दिल तो न छोड़ा, दिल को दिया किया वो की रोकी मोहब्बत मोहब्बत किया के तेरे मेरे प्यार की जरूर की फसल है, नारायण की है ये नारायण। तो गाइस ये है नारायणा हॉस्पिटल के इन गेट में अभी अंदर जा रहा हूँ, देख सकते हो। मैं अभी जा रहा हूँ अंदर मजूमदार बिल्डिंग। तुम्हें हो किया है मोहब्बत किया के मोहब्बत की दिल की ज़रूरत की यादों में मोहब्बत से आगे ज़रूरी है ये क्या, दिल में हो तुम भी मौका लेगा, यही दिलों की है मोहब्बत की आगे। हम राइट में जाएंगे, ये रहा मजूमदार बिल्डिंग। कुताई कुताई रे আজু হ্যাঁ যাবে তো আবার কোথা থেকে আসেন? আরেকজন আছে এখানে, বাইরে বাড়াবে না? হদ 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 আসো আসো, কাশিরে ঢুকাই দিছে আমারে। আন্টি খবর কি? এখন খবর কি পেশেন্টের? এখন একটু কম, কিন্তু করছে কি আমার গেছিল আর ওই প্রেশার কমে যাচ্ছে, বিপি কমে যাচ্ছে, ওটার জন্যই তো ছাড়তেছে না। বাসায় যাবে আর কিচ্ছু নাই, বাস নার্স ছেলেটা বলতেছে উনি টেনশন করতেছে, বলছে আমি সকালে দেখলাম ভিপি ঠিক আছে, একটু মেডিসিন একটু কমাই দিলাম মিলি, তারপরে দেখতেছি আস্তে আস্তে ভিপি কমে যাচ্ছে, আবার বাড়াই দিলাম সেই মেডিসিন। ওকে এখন এটা কে বুঝাবে? সব ঠিক আছে, তো বাসায় এসে একদিন দুদিন পরে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে, তখন ওগুলো দৌড়ান লাগিচ্ছে তো আমার। কই জামিল? বললো নিয়ে যাই তোমাকে। গাড়ি দেখে আর বাদে ঢুকছে, দেখতেছি আমি আসতেছি, তারপরে ঢুকতেছে দিকে। তাহলে ওই দিক গেছে,
এখানে আরেকজন অপেক্ষা করতেছে 001-এর